naisipon ako. First day of Baguio. May lola na iba ang medyas, guys. Wala. May lola na. Aray ko. Thailand. Ano ba yan? Ba't mo ako Oh, wala. Grabe. Sakit. Gusto yung kotse. Ha? Binigay ko sa'yo. Guys, we're gonna eat. Today, we're gonna eat. Kain na as. Merry Christmas. Morning guys, day 2. Ang lamig kagabi. Ang lamig pa rin. Yung case niya Break? Ano yan? Kasi bot. PJ. Tapos na kami nag-skating. Ilang beses kami naulog. I'm gonna eat dinner. Ano po, mami? Ako matitay. Big man. Big Pagtira sa pinsan. Papa, oh papa. Alam mo, ulog! Alam mo, ulog! Biga. Init. Last day. Natin naman yung mga pictures na guys. Ulo ko? Guys, that's it for today. Bye-bye.